알랄라 신학교 우리 학생들 반갑습니다. Okay, nice to see you, Stagarara students. Halo, senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian, mahasiswa Staker RI. 자, 오늘도 집중하시기 바랍니다. I hope you concentrate on the word today also. Kita berharap hari ini juga saudara berkonsentrasi kepada firman. 호세아 4장 6절. Okay, today Bible verse Hosea 4:6. Mari kita buka Alkitab kita hari ini, Hosea pasal 4 ayat 6. 호세아 4장 6절에 내 백성이 지식이 없으면 망하도다. Okay, Hosea 4:6 says, "My people are perishing from lack of knowledge." Hosea pasal 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. 무슨 말이에요? What does that mean? Apa maksud dari ayat ini? 이스라엘 백성들이 세계에서 가장 뛰어난 인물들입니다. Okay, Israelites are the most renowned people in this world. Jadi kita harus tahu bahwa umat Israel ada bangsa yang sangat terkenal di dunia ini. 노벨상을 3분의 1 가져갈 만큼 아주 뛰어난 유대인들이에요. Okay, 1/3 of Nobel Prize went to them. Was going to them. Kalau kita lihat hari ini, sepertiga dari seluruh peraih Nobel adalah orang Yahudi. 그런데 왜 하나님이 이 민족 보고 내 백성이 지식 없어 망한다고 말할까요? You know, why God said this kind of renowned people? He said, "My people are perishing from lack of knowledge." Tapi kenapa Tuhan berfirman bagi bangsa yang sangat terkenal di dunia ini bahwa mereka binasa karena tidak mengenal Tuhan? 여러분도 마찬가지. 영적 무지성이만. Okay, you are the same. People are perishing because of a lack of the spiritual. Because of a spiritual ignorance. Sebenarnya bukan hanya mereka, tapi berlaku untuk kita semua. Umat manusia semuanya binasa karena tidak mengenal Allah. 자, 믿으면 바라는 것이 실상이고 보지 못하는 증거다 이렇게 말해요. Okay, the faith is being sure of what we do not see and the certain for what we do not hope for. What we hope for. Kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 그러니까 바라는 거 보지 못하고 안 보이는 거 영적인 거 그게 실상으로 내가 믿어야 돼요. Okay, so even what we do not see and we should, it should be believable to us. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah yang mendasari kita meyakini apa yang tidak kita lihat sekalipun. 우리가 똑똑한 사람들이 똑똑하다고 하는 게 뭐냐면 영적으로 똑똑한 게 아니잖아요. Okay, when we say the smart person, okay, they are not spiritually smart. Kalau kita mau lihat orang pintar sekalipun, tetapi secara rohani dia tidak pintar. 공부를 많이 해서 하기로 했다는 사람들이요, 영적으로 하기가 딴 게 아니에요. Okay, those who study so much and get the master's degrees, did they get that degrees because of a spiritual knowledge? No, it is not. Jadi kalau kita melihat orang yang belajar bahkan sampai meraih gelar master sekalipun, apakah gelar itu menyatakan bahwa mereka pintar secara rohani? Tidak juga kan? 우리 전도에 보면 이제 좀 배웠다 막 좀 뭐 이렇게 안다는 사람들이 하나님 압니다. When we evangelize, some person who are learned, they say, okay, I will not believe in God. Bahkan ketika kita memberitakan Injil, ada orang-orang yang berpendidikan, mereka katakan, saya tidak mau mendengar itu. 그러면 무식한 사람들이 하나님 믿고 그렇습니까? Then does that mean the unlearned people only should believe in God? Lalu apakah itu juga berarti
hanya orang yang tidak berpendidikan saja yang dapat menerima Tuhan. 뭐 일단 무식하니까 모르잖아요. 그러니까 뭐 좀 믿기 좀 쉬워요. 그러나 뭐 꼭 무식하다고 잘 믿는 거 아니에요. Of course, unlearned people, they do not know many things. So, for them to believe is easy. But that does not mean, okay, unlearned people can believe well. Tentu saja orang yang tidak berpendidikan karena mereka tidak tahu banyak hal sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menerima Tuhan. Tetapi itu juga bukan berarti bahwa hanya orang yang tidak berpendidikan saja yang itu juga bukan berarti bahwa orang yang tidak berpendidikan lebih mengenal Tuhan. 그래서 에베소 4장 13절에 이렇게 말했어요. So, Ephesians 4:13, it says, Oleh sebab itu Efesus pasal 4 ayat 13 katakan, 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어. okay, would you read? mengatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 자, 믿는 것과 아는 일이 이 하나가 돼서 온전한 사람입니다. So here it says, believing and knowing become together, become one, and we will become a mature person. Jadi maksud dari ayat ini adalah ketika kita percaya dan tahu, itu menjadi bukti bahwa kita 믿는 것, mencapai 신앙이 kedewasaan. 있다는 거. Okay, believing, it says about our faith. Dan di sini percaya ini berbicara tentang iman kita. 자, 믿는 게 신앙인데 믿는 것과 아는 일은 뭐예요? 아는 일. Okay, believing is faith, then what is knowing? Jadi kalau percaya itu iman, lalu tahu itu tentang apa? 그러니까 여기에 이제 뭐 아는 거니까 지식인데요. 우리가 이제 하고 신학이다. Okay, knowing, it is a knowledge. So in our term, it is what? Theology. Jadi percaya itu iman, lalu tahu itu berbicara tentang pengetahuan atau yang kita kenal dengan teologi. 신앙과 신앙의 내용을 알게 하는 거예요. 그렇죠? 신앙의 내용을 분명하게 밝혀주는 게 신학이잖아요. Okay, the theology is revealing the content of our faith. Jadi sebenarnya teologi itu menyatakan konten daripada iman 여기에 kita. 합쳐서 온전한 사람이 된다. Okay, two things become one, and that makes us a mature person. Jadi ketika dua hal ini menjadi satu, maka kita telah mencapai kedewasaan. 그러면요, 그냥 아는 것도 없이 믿는다 이러면 이게 맹목적 신학이에요. Okay, without any knowledge, theology, they just believe it. It is a blind faith. Tapi kalau tanpa pengetahuan, tanpa teologi, lalu kita hanya sekedar percaya saja, maka itulah iman yang buta. 자, 그러면 무조건 내용도 모르고 그냥 믿는 거예요. 그냥 하나님에 대해서 내용도 모르고 하나님 믿다. 그냥. Some people, they do not know the content of their faith, and just they do not know. They do not know about God, and they just say they believe in God. Jadi ada orang-orang yang mereka tidak mengetahui, memahami tentang Tuhan, tapi hanya mereka sekedar percaya saja. 이런 사람은 막 그냥 그냥 누가 뭐 하면 그거 뭐 어떤 능력이나 막 그거 믿고 뭐 이런 식이단 말이야. This kind of people usually shaken by others saying so. There's some works arise, then they easily follow them, and another place the works arise, then they will follow there also. Orang yang seperti itu mereka akan sangat mudah goyah, lebih khusus goyah dengan perkataan orang lain. Mereka lihat di sana ada sesuatu yang menarik, mereka akan ikut ke sana. Kemudian di lain lagi ada menarik, mereka pindah lagi. 믿지도 않으면서 뭐 신앙하는 사람도 있어요. But there are some theologians, they study theology even without believing. Dan ini juga menjadi masalah berikutnya, bahwa ada teolog yang belajar teologi tanpa percaya.
불신앙 신학. That is unbelief theology. Dan mereka itu merupakan teolog yang tidak percaya kepada 그러니까 Tuhan. 다 위험한 거예요. 전부 다. Both of them are, dangerous. Tapi kedua macam orang seperti ini sama-sama berbahaya. 자, 특히 오늘 하나님의 아들에 대해서 그렇죠? Especially today, about the Son of God. Secara khusus kita lihat hari ini iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. 하나님의 아들 예수 그리스도에 대해서. Okay. The Son of God, Jesus Christ. Jadi anak Allah maksudnya adalah Yesus Kristus. 자, 그래서 이 두 개가 합쳐야 돼. So 믿는 this 거와 아는 거. believing and knowing should become one. Jadi kita harus melihat di sini bahwa percaya dan tahu itu harus menjadi satu dalam diri kita. 자, 그래서 여러분이 신학하는 게 중요한 거예요. So you study theology, it is important. Untuk itulah di sini saudara belajar teologi juga penting. 자, 문제는 그러면 뭐 아는 것도 또 신학도 믿는 것도 그냥 하는 게 뭐에 근거해서 믿느냐? But the issue is, even your faith and your theology should be based on what? Dan yang kemudian menjadi masalahnya di sini juga yang harus kita lihat matang-matang adalah iman 그렇죠. kita dan juga teologi kita itu harus berlandasan pada apa? 그냥 믿을 수 없잖아요. 그냥 자기가 믿으면 사람마다 다 다른데 뭐에 근거해서 믿어 그게 옳은 건가? On what kind of foundation do you believe? Jadi maksudnya adalah di atas dasar apa kita percaya? 우리가 올바른 신학할 때 뭐에 근거한 거예요? Okay. On what kind of foundation we say the correct faith and correct theology? Jadi maksudnya adalah di atas dasar apa maka kita dapat menyatakan itu adalah iman yang benar dan teologi yang benar. 말씀. Okay, it should be word. Dasarnya haruslah 그렇죠. firman Tuhan. 말씀이 Okay, we should be based on the word. Jadi kita harus berlandaskan pada firman Tuhan. 이 말씀이 우리가 그냥 말씀이 아니잖아요. 하나님의 말씀이 성경. Okay, the word of God, that is Bible. Jadi firman Tuhan maksudnya adalah Alkitab. 왜 성경에 근거해야 되느냐? Why we should be based on the Bible? Kenapa kita harus berlandaskan Alkitab? 자, 성경은 우리가 하나님의 말씀이다. Okay, 그렇죠. Bible is the word of God. Karena Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan. 하나님의 계시다. Okay, the Bible is the revelation of God. Alkitab adalah wahyu yang Tuhan berikan bagi manusia. 자, 그래서 성경 자체에서도 말씀하신 3에서 3장 14절. 모든 성경은 하나님 감동으로 되고 있습니다. So 2 Timothy 3:14 through 16, it says, all the scriptures was inspired by God. Oleh sebab itu 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16 katakan bahwa semua yang tertulis dalam Alkitab itu merupakan wahyu dari Tuhan. 자, 그래서 베드로후서 1장 20절 21절. And then let's see 2 Peter 1:20 and 21. Lalu mari kita juga melihat 2 Petrus pasal 1 먼저 할 ayat 것은 성경의 10 모든 sampai 게 21. 사사를 풀 것이 아니라 예언은 언제든지 사람의 뜻을 낸 것이 아니고 오직 성령의 감동을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이라. Okay, Mengatakan bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 자, 그래서 성경은 절대적이다. So the Bible is absolute. Jadi Alkitab itu adalah 왜 mutlak. 그래요? Why? Kenapa? 하나님의 말씀이에요. Because it is the word of God. Karena Alkitab adalah firman 그냥 Tuhan. 하나님이 절대자리. Why? God is, the absolute being. Dan juga karena Tuhan adalah Allah yang mutlak. 그래서
하나님의 말씀 성경도 절대 이거예요. So the word of God, the Bible is also absolute. Karena Tuhan itu mutlak sehingga firman Tuhan itu Alkitab juga mutlak. 그래서 성경을 더하거나 빼면 안 된다 그래요. So we shouldn't add something or miss something from the Bible. Oleh sebab itu terhadap Alkitab kita tidak boleh tambahkan atau kurangi sesuatu. 어디 있어요? 요한계시록이죠. Okay, in Revelation, Ada di dalam kitab Wahyu. 자, 요한계시록 마지막에 요한계시록 22장 만약 보면 18절 19절 okay, Revelation 22, 18, 19. Jadi itu tercatat dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19. Tidak boleh tambahkan atau kurangi sesuatu pun. 내가 이 예언에 두루마리 예언의 말씀을 듣는 모든 사람이 증언하노니 만일 누구든지 이것들을 외에 더하면 하나님이 이 두루마리 재앙들을 그에게 더할 것이요 또 누구든지 이 두루마리 예언의 말씀을 제하여 버리면 하나님이 이 두루마리 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참념을 제하여 버리시라. Okay, Ayat ini berkata bahwa aku bersaksi kepada setiap orang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini bahwa jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dalam kitab nubuat ini maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. 자, 그러니까 성경대로 믿으면 돼요. so we should No. believe as the Bible says. Artinya sebagaimana Alkitab nyatakan seperti itulah kita harus percaya. 성경대로 알면 돼요. And we should know as the Bible tells us. Dan juga kita harus mengetahui 뭐 sebagaimana 더할 것도 Alkitab 없고 뺄 것도 nyatakan. 없고. Okay, we don't need to add something or take away something. Jadi kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi sesuatu pun. 근데 이 신학자들이 성경에 기록된 말씀 가운데 어떤 사람은 성경 속에도 하나님 말씀이 있다. 이런 말을 해요. But some theologians say, okay, there is God's word in the Bible. Akan tetapi ada teolog yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab ada firman Tuhan. 성경 속에 하나님 말씀도 있다. Okay, in the Bible there is a word of God. Also, it means what? It is not the Bible is not okay. Jadi all mereka the content mengatakan of the dalam Bible is Alkitab not ada the word. firman Tuhan. Maksudnya adalah berarti di dalam Alkitab ada juga yang bukan merupakan firman Tuhan. 그게 반대로 말하면 성경 속에 하나님 말씀 아닌 것도 있다. 이 말 Okay. 아닙니까? On the contrary, we say, there is not the word of God in the Bible. Bahkan ada juga mengatakan dalam Alkitab atau Alkitab bukan merupakan firman Tuhan. 그게 유명한 신학자 칼 바르트 얘기예요. Okay, it is the word of a very renowned theologian, Karl Barth. Tapi anehnya ini merupakan perkataan-perkataan seorang teolog yang sangat terkenal. 그분의 신학을 따라가는 게 한국의 큰 교단이에요. Okay, the biggest denomination in Korea, leaders, they follow his theology. Dan pemimpin denominasi terbesar di Korea, mereka semua mengikuti perkataan teolog itu. 그 신학교 교수 가운데는 창세기는 하나님 말씀 아니다 이런 사람도 있어요. And some theologians in the seminary school, they say, Genesis is not the word of God. Bahkan ada juga teolog yang mengajar di sekolah teologi yang katakan bahwa kitab Kejadian itu bukan firman Tuhan. 자, 이런 신학자들이 모여가지고 종교다원을 주장합니다. Okay. These theologians gather together and they insist the religious pluralism. Dan ketika teolog-teolog seperti ini duduk berkumpul bersama-sama, mereka mengemukakan pluralisme agama. 이래 공부를 많이 하지 한다는 소리가 성경 속에 있는 기적들을 안 믿은 거예요. Okay. They studied the Bible so much, and then what they said is, they do not believe the miracles in the Bible. Jadi mereka belajar Alkitab begitu lama dan pada akhirnya mereka katakan bahwa mereka tidak dapat mempercayai mujizat yang ada di dalam Alkitab. 특히 영적인 건 안 믿습니다. Especially, they do not believe the spiritual things. Secara khusus juga mereka tidak percaya hal-hal rohani. 자, 이스라엘이 똑똑한 것 같은데 사실 성경 외우면서도 뭘 안 믿냐?
복음을 안 믿어요. The Israelites looked very smart, but actually, even though they read the Bible, but they do not believe the gospel. Jadi dalam hal ini orang Israel, umat Yahudi, kelihatannya mereka pintar, tapi meskipun mereka pegang Alkitab, tapi mereka tidak benar-benar percaya. 여러분이 영적 무지하면 망합니다. Okay. If you are spiritually ignorant, you will perish. Jadi pada intinya, ketika kita secara rohani tidak percaya, maka akhirnya kita akan binasa. 왜 이스라엘이 망했냐? Why did Israelites perish? Dan di sini kita harus melihat kenapa umat Israel binasa. 왜 이스라엘 7번 재앙당해? Why Israel had faced 7 disasters? Kenapa umat Israel menghadapi 7 kali bencana? 영적 무지 때문에. Because of the spiritual ignorance. Alasannya adalah karena secara rohani mereka tidak percaya. 여러분들 영적 무지하면 교회 다녀도 망합니다. If you are spiritual ignorant, then even though you attend the church, but you will perish also. Bagi kita juga sama, ketika secara rohani tidak percaya, maka meskipun pergi ke 신학 gereja 공부해도 pun akan binasa juga. Even though you study theology, but you will perish. Bahkan meskipun belajar teologi sekalipun, pada akhirnya binasa juga. 자, 그러면 영적 지식, 영적 무지 망했다면 우리가 영적으로 분명히 알아야 되는 지식인데 그 뭐냐? Okay, then there's the spiritual knowledge we should know surely. What are they? Maka kita harus melihat ada pengetahuan-pengetahuan rohani. 제일 먼저 영의 세계, 영적 First, 세계. the spiritual word. Yang pertama kita harus mengenal tentang dunia rohani. 자, 이걸 믿어야 돼요. 왜냐 창세전의 세계라고. Okay, you should believe this spiritual word. It is the word before creation. Jadi kita harus percaya akan dunia rohani itu merupakan dunia sebelum dunia ini 자, diciptakan. 창세전에 뭐 있나요? 아무것도 창세전에 아무것도 없는데 만들어서 창조인데 그럼 창세전에 뭐 있어요? 아무것도 없잖아요. Okay, before the creation, there's nothing. Right? Padahal sebelum penciptaan dunia ini tidak ada apa-apa kan? 아니, is 창세전 not. 세계. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. 창세전에 하나님이 Okay. 그렇죠. There was the word 하나님이시니. before creation. That is what? The word of God. Sebelum dunia ini diciptakan, sudah terlebih dahulu ada dunia ilahi atau dunia Allah. 하나님의 세계 영혼을 말하고 있어요. Okay, the Bible tells us the word of God, the eternity. Alkitab menyatakan bagi kita dunia ilahi, dunia Allah itulah 그래서 kekekalan. 여러분이 좀 찾아 읽어봐야 돼요. 요한복음 3장 31절에서 32절. So you need to read John 3:31 through 36. Oleh sebab itu saudara harus baca Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. 자, 찾아가서 한번 읽어봐요. Okay, would you open your Bible and please read it? Mari kita buka Alkitab kita dan baca Yohanes pasal 3. 자, 요한복음 3장 31절 36절 한번 읽어봅시다. Okay, let's read it. Mari kita baca 위로부터 bersama-sama. 오시는 Siapa yang 만물 위에 datang dari 계시고 atas 땅에 adalah 있는 di 아니 atas 땅에 semuanya. 속하여 Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada 하늘로부터 bumi dan 오시는 berkata-kata 만물 위에 dalam 계시는 bahasa bumi. 그가 Siapa yang 친히 datang 보고 dari 들은 surga 것을 adalah di 주어야 atas 그의 증을 semuanya. 받은 자가 Dia 없다. memberi kesaksian tentang apa yang 그의 dilihatnya 증을 dan 받은 yang 사람은 didengarnya, tapi 언제나 tak 하나님이 seorang pun 참되시다는 것을 mengungkapkan 전하느니라. kesaksiannya itu. 하나님이 Siapa yang 보내시는 menerima 하나님의 말씀을 kesaksiannya 하나니 itu 이는 yang 하나님의 mengaku 성령을 bahwa 하려는 Allah 주시리라. adalah benar. 하나님께서 Sebab siapa 아들을 yang 살아서 salah, dialah 마음을 yang 다 그의 menyampaikan 손에 firman Allah. 주셨으니 Karena Allah 아들 mengaruniakan 민장이 영수 rohnya 있고 dengan 아들에게 tidak 순종하지 terbatas. 않은 자는 Bapa 영생을 mengasihi 보지 anak dan 못하고 telah menyerahkan 도리어 segala 하나님의 sesuatu 진노에 kepadanya. 머무르느니라. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia akan tidak melihat hidup, melainkan 자. murka Allah tetap di atasnya. 여기 보면 위로부터 오시는 Here it says, the one who comes from above. Jadi mari kita lihat baik-baik ayat ini, katakan dia yang datang dari atas. 근데 만물 위에 이렇게 돼 있어요. And it says that he was above all. Ayat ini katakan dia yang datang dari atas, dia di atas semuanya. 그리고 하늘로부터 오시느냐 이렇게 돼요. And it says, the one who comes from heaven. Dan ayat ini juga katakan dia yang datang dari surga. 자, 예수님을 가리키는데 이분이 위에서 왔다. It says about Jesus, he comes from above. Ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus, dia datang dari atas. 이분이 만물 위에 계셨다. And he existed above all. Dan dia berada di atas segala sesuatu. 이분이 하늘로부터 오셨다. He came from heaven.
Dia datang dari surga. 그러면 여러분이 그걸 믿어야 되는 거, 알아야 되는 거죠. Then you should know about this above world, right? Maka saudara harus memahami tentang dunia yang di atas itu. 자, 그려보겠습니다. 여기에 창조, 태초에 가잖아요. 태초에 하나님이 천지창조 태초. Okay, here in the beginning God created the world, the heaven Jadi and earth. mari kita lihat di sini katakan pada mulanya Allah menciptakan surga dan 자, bumi. 하나님 만든 세계는 창조였기 때문에 최초가 있고 시작이 있고 끝이 있어요. Okay, the world God created, it was created by God. So there are beginning and the end. Jadi dunia yang Tuhan ciptakan, 자, diciptakan oleh Tuhan memiliki awal 이 dan 세계는 akhir. 말이죠. 시간이 시작도 끝이 있잖아요. 시작이. Okay. 그래서 과거도 있고 현재도 있고 미래가 있어요. This created world has a beginning and end. So there are past, present, and future. Dunia yang diciptakan Tuhan ini memiliki awal dan akhir. Oleh sebab itu secara waktu kita kenal ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. 자, 하나님이 이 세계를 이렇게 창조해요. Okay, God created this world. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini. 그렇죠. 자, 여기에 우리 인간이 살고 만물이 Okay, here in this world, we men live and the all the creatures are living. here, Dan di dalam existed here. dunia ciptaan Tuhan inilah kita manusia ada dan juga segala ciptaan Tuhan yang lainnya pun ada. 자, 오늘 성경 속에 보니까 이건 아래 세상이에요. 아래. Okay, when we see the Bible, this world is, the below world. Tapi kalau kita lihat dari Alkitab, Mamur anigo, dunia yang kita tinggal ini anida. adalah dunia yang di bawah. Okay, this world is the world inside all, and it is earth. Dunia ini adalah dunia yang di dalam segala sesuatu. Ini adalah bumi. 자, 그래서 이거는 전부 뭡니까? 내재되어 있는 거죠. So all these things are immanent. Sehingga segala sesuatu yang ada di bumi ini imanen. 또 요한합니다. 한계가 있죠. And also it has, Oh. finity, so it is finite. Dan 시간을 segala sesuatu yang ada di dunia ini, di bumi ini terbatas. And it is confined by time, so it is temporary world. Dan karena terbatas oleh waktu sehingga kita sebut ini dunia yang sementara. 자, 우리가 이제 뭐 1차원, 2차원, 3차원 이래요. Okay, we say, okay, 1 second, 2 second, 3 second. Oleh sebab itu di dunia ini kita kenal 1 Tahun. detik, 2 detik. 차원. Yeah, okay, not seconds. It is, okay, first dimension, second dimension, and third dimension. Oleh sebab itu di dunia ini kita kenal dimensi 1, dimensi 자, 2, 여러분 dimensi 차원 3. 1차원이 뭐예요? What is first dimension? Dimensi ke-1 itu apa? Okay, Yes, that so- is, dot. Itu mulai dari titik. 맞아. 2차원은 뭐고 2차원. Okay, what is the second dimension? Lalu bagaimana dengan dimensi 2? Okay, and this dot will be connected, so it became what? Line. Dimensi 2 itu yang tadinya titik Sa- itu, asik. tapi karena ada banyak titik Ibu, itu yang terhubung cawan. menjadi sebuah garis. 차원 0차원. Okay, again, okay, this dot is the, 점이 연결선이 된 거 1차원. sorry, dot, that is, 0 dimension. And this dot is connected, it became the line, it is the first dimension. Maaf, kita ulangi. Yang namanya titik itu dimensi 0. Kemudian banyak titik terhubung menjadi satu garis. Garis itu menjadi 자, dimensi 그래서 1. 0차원, 1차원. Okay, 0 dimension and the the first dimension. Jadi di sini dimensi 0 menjadi dimensi 1. 자, 이거는 뭐예요? 선을 따라서만 다 그렇죠? 기차가 보면 철로 따라 왔다 갔다 벗어났어. Okay, this is line. So this first dimension word. Okay, they cannot divert from this line. Only through this line they can move. Jadi garis inilah dimensi 1 dan
yang namanya dimensi satu itu tidak bisa berpindah ke tempat yang lain. Jadi hanya bisa berada dalam 자, 근데 garis itu saja. 선이 만난단 말이에요. 선이 만나면 어떻게 되겠어요? Okay. 선이 만나면 선을 연결시키면 면이 돼요. Okay, when this line and line meet together, what does they make it? It is a side. The Dan ketika flat garis word. dan ketemu Oh, garis, insya Allah. maka pada akhirnya itu akan membentuk sebuah 면이 되면 이차. kotak persegi. Okay, when it became the, how can I say, the side of the flat, we Ah. call it the second dimension. Jadi ketika sudah berbentuk persegi seperti ini, inilah dua dimensi. Dimensi dua. 그러니까 이 무슨 선을 따라 살다가 이제는 이 선이 면이 나온다. 이 Okay, 면을 통해서 더 넓게 우리가 살게 되고. so in the second dimension, we can live more widely. Jadi kalau di dalam dua dimensi ini lebih bebas, maksudnya lebih luas. 맞아. 우리가 선 따라다니다 이는 다른 옆으로 가고 다른 쪽으로. Okay, in the first dimension, we just lived following the line only, but in the second dimension, we can move here and there. Jadi kalau di dalam satu dimensi kita Ya. hanya bisa bergerak di dalam garis saja, 그러다가 tapi kalau dua dimensi 이거 bisa bergerak di 기둥을- dalam kotak. 이것에 공간은 이제 땅에만 있다가 이제는 이제 여기다 기둥을 하나 세우면요, 왜 돼요? 입체가 모양이 돼요. Then from this second dimension, we put the pillars here. Then it became what? 그렇죠. The third dimension. Lalu kalau kotak atau dua dimensi ini kita tambahkan beberapa garis lagi, 자, maka itu akan menjadi tiga dimensi. 바닥에만 맨 살다가 이게 기둥을 세우니까 이게 입체가 돼서 이게 공간이 생기죠, 공간. Okay, so okay, in the third dimension, it became, how can I say? It has some space. Artinya sekarang yang tadinya hanya bersifat datar, bangun datar saja 그렇죠. sekarang menjadi sebuah ruang. 그러니까 이제 이렇게 방금 뭐요, 잘 그리네. 어쨌든 나는 잘 그림 못 그리는데. 하여튼. 자, 좋아. 그러니까 이렇게 이제 뭐가 이제 집도 있잖아요, 그렇죠? 집도 짓고 이렇게 막 공간을 활용해야 됩니다. 3차원. Okay, in this kind of a third dimension, we can utilize the space itself. Jadi akhirnya di dalam ruang tiga dimensi ini kita dapat memanfaatkan ruangan yang ada. 지금까지 인간이 상에서 살면서 사는 사원은 이런 3차원까지. Okay. The world man can live is, only till this third dimension. Dan dunia yang dapat ditinggali, dihidupi oleh manusia hanya sampai kepada dimensi ketiga ini saja. 그러니까 3차원까지 얘기하면 알아들어요. So, when you talk about the third dimension world, the people can understand. Oleh sebab itu kalau kita berbicara sampai dunia tiga dimensi itu orang-orang masih bisa mengerti. 자, 시간의 공간 속에 살고 있어요. So, okay, we people are living in this created 다 world 하루에 confined with the time and space. Oleh sebab itu kita manusia hidup di dalam dunia atau bumi ini yang 과학은 dikuasai oleh 지금까지 ruang dan waktu. 3차원까지 지금 발전돼 있어요. So, the world of man was developed to the third dimension. Oleh sebab itu dunianya manusia itu hanya berkembang sampai dimensi ketiga saja. 예, 그 이상은 할 수 없어요. 뭐냐, 시간 공간이 제한되기. But above this third dimension, it is a little difficult for man because we are living the time and space confined place. Tapi di atas tiga dimensi itu sudah menjadi sulit dan tidak mungkin bagi manusia karena kita hanya hidup kita hidup di dunia yang terbatas dan sementara. 그런데 예수님께 말합니까? 나는 위에서 왔다. Then Jesus said, I'm from above. Tetapi Tuhan Yesus katakan dia datang dari atas. 나는 만물 위에서 왔다. I'm from all. I came from above all. Tuhan Yesus katakan dia berada di atas segala sesuatu.
나는 땅에 속한 자이고 하늘에 속한 자. I do not belong to this world, but I belong to the above world. Tuhan Yesus katakan dia bukan berasal dari bumi ini, tapi dia berasal dari sorga. 자, 이 말을 알아듣는 사람 없는 거예요. 못 알아들어. But people cannot understand this word. Didn't understand Tapi this word. orang-orang tidak dapat mengerti maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini. 그거 뭐랍니까? 그가 친히 보고 들은 걸 증언한다. And Jesus said he testified of what he saw and what he heard. Bahkan Tuhan Yesus juga katakan dia memberitakan apa yang telah dia lihat dan dia dengar. 근데 그의 증언을 받는 자가 없도다. But there's no one who received his testimony. Tapi tidak ada seorang pun yang menerima pemberitaannya itu. 자, 그래서 여러분이 오늘 보세요. 열 넘어서 초월한, 그렇죠? 이걸 위익합니다. Okay, the word transcending 위의 세계. this word, 만물 we 위다. say this, the above word, above all things. Tapi di sini saudara harus lihat sesuatu ini, bahwa dunia yang berada di atas segala sesuatu yang pendeta gambarkan di sini namanya adalah 이게 뭐냐? dunia 하늘이다. ilahi, This above word is the heaven. atau dunia yang di atas itu adalah sorga. 자, 여기 누가 있느냐? 하나님이 계시다. Okay, here God exists. Dunia yang di atas segala hal, di sana Allah berdiam. 그러니까 하늘에 계신 우리 아버지요. So in the Lord's Prayer we say, "Our Father in heaven." Oleh sebab itulah ketika kita berdoa kita katakan Bapa kami yang di dalam 여기서 surga. 천사들이 하나님의 심부름 하고. Okay, here the angels are doing the errand from God. Dan di dunia rohani itu malaikat pun bekerja bagi Tuhan. 자, 이거는 차원이 다르잖아요. So this above word is 차원이 different 아니고 dimension from 넘어선 this world we man lives. Dan dunia yang di atas dunia rohani itu berbeda dengan dimensinya dengan dunia kita saat 그래서 ini. 여기는 초월한 세계. So here is the Oh. transcending word. Oleh sebab itu surga itu merupakan dunia yang transenden. 시간, 공간 다 초월해요. Okay, even even transcending time and space. Bahkan melampaui ruang dan waktu. 자, 3차원 안에서만 모든 걸 살고 그걸만 가능한데 우리가 볼 때는 이해가 안 되는 거예요. 왜? 초월함. 시간도 초월하고 공간 초월. We men who lives in this third dimension cannot understand this transcending word well. Jadi kita manusia yang hidup di dunia 3 dimensi ini tidak dapat mengerti dunia yang transenden itu. 그렇죠. 우리는 유한하게 한계 소유하는데 얘는 무한한 거예요. 한계가 없어. Okay. We are living in this finite world, but this above world, there's no limitation, infinite. Kita hidup di dunia yang terbatas ini, tapi dunia rohani itu adalah dunia yang tidak terbatas. 그렇죠. 하나님께는 한계 없어요. Okay, there's no limitation to God. Jadi bagi Tuhan pun tidak ada keterbatasan. 그러니까 뭐 하나님의 지혜는 무한합니다. And God's wisdom is unlimited. Bahkan hikmat Tuhan itu tidak terbatas. 그렇죠. 우리는 IQ가 얼마 있는데 하나님은 그런 게 없어. 초월 뭐 무한한 거야. 한계가. We count the IQ, but to God, there's no IQ. He transcends. Jadi kita manusia dapat menghitung berapa IQ kita, tapi Tuhan IQ-nya tidak dapat dihitung. 우리는 뭐 능력 한계잖아. 하나님의 능력 한계 없다. We have some limitation of our power, but to God, there's no limitation. Jadi bagi manusia ada keterbatasan, bahkan kuasa yang kita miliki terbatas, tapi bagi Tuhan tidak ada keterbatasan. 우리는 막 사랑 가봐야 그것도 한계에 사는데 하나님의 사랑 한계 없어요. Our love has some limitations, but God's love is no limitation. Kasih manusia itu juga terbatas, tapi kasih Tuhan itu tidak terbatas. 자, 그래서 여기는 영원한 세계. So this world is, eternal. 그렇죠. Oleh sebab itu dunia rohani itu merupakan dunia yang kekal. 시작도 없고 끝도 없고 영원한 세계. Okay, so it doesn't have any beginning and the end. So it is, the word of eternity. 자, Dunia rohani itu 우리 tidak memiliki awal dan akhir. Dunia rohani itu adalah 이 kekekalan. 세계를 성경 말하고.
But the Bible also tells about this, eternal above world. Tapi saudara harus tahu bahwa Alkitab juga menyatakan tentang dunia yang di atas dunia rohani ini. 그럼 여러분이 이걸 알아야 되는 거예요. 왜 성경이 우리에게 밝혀주고 있어요. You should know this. Why? The Bible will reveal this to us. Tapi saudara harus ketahui atau mengenal dunia ini juga karena Alkitab juga nyatakan hal ini bagi kita. 자, 그래서 믿음은 바라는 것 실상이고 보지 못하는 증거다. So faith is the being sure of what we hope for and certain for what we do not see. Jadi ingatlah bahwa iman itulah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 그렇죠. 그게 시공간 제한받지 않으니까 뭐 이게 무슨 뭐 시간도 걸리지 않고 거기도 하는데 공간도 걸리지 않아요. 뭐 넘었으니까요. 우리가 이해가 되잖아요. 우리는 뭐 시간 제한 받아서 뭐 가야 되고 와야 되고 뭐 과거, 현재, 미래인데 이건 그런 게 없다. Okay, this above word is not confined by the time and space, but the world we are living is, confined with the time and space. So, with us, for us to understand this above word, it is a little Jadi difficult. dunia yang kita tinggali itu terbatas alam ruang dan waktu, tapi dunia ilahi itu tidak terbatas sehingga sulit bagi kita untuk mengerti dunia ilahi itu. 이걸 여러분이 염두에 두면 이제부터 지금 얘기하는 거 이제 다 믿어야 돼요. Okay, now please put this spiritual word in your mind and listen. Jadi Yang sekarang cukup. kita ingat dunia rohani yang sudah kita Betul. terima penjelasannya sekarang, lalu kita pindah ke bagian berikutnya. Okay, spiritual being, number 2. Yang kedua, ada yang namanya pribadi-pribadi rohani. 자, 영으로 존재한단 말이에요. 영적 존재. Okay, 이게 돼요. okay, that is the spiritual beings, they exist as a spirit. Jadi bukan hanya ada dunia rohani, tapi juga ada 자, 제일 pribadi 먼저 rohani. 우리가 반드시 하나님입니다. Okay, at first, God. Pribadi rohani yang pertama adalah Allah. 아, 하나님을 봤냐, 뭐 하나님이 있냐 없냐 이런 말하는데 그거는 말이 안 돼요. Okay, some people said, have you ever seen God and is there God or not? But all those questions are total nonsense. Jadi ada orang yang mengatakan apakah Tuhan itu ada, apakah kamu bisa melihat Tuhan, tapi pertanyaan seperti itu tidak 뭐 하나님 masuk 보여주면 akal. 믿겠다? 그건 말이 안 되는 거예요. Okay, if you show me God, then I will believe in God. Oh, those are nonsense. Juga ada orang yang katakan kalau kamu bisa menunjukkan Tuhan bagi saya maka saya akan percaya, tapi hal itu juga tidak masuk akal. 내가 하나님 야, 네 눈 수술해가지고 와라. Okay. 보여줄게. If some people say to me like that, then I will say to him, okay, please make your eye surgery, and then come and I will show Jadi God. kalau ada orang yang katakan hal itu bagi pendeta, mungkin pendeta mau menjawab, coba kamu pergi operasi matamu dulu baru datang pendeta bisa tunjukkan Tuhan itu ada atau tidak. 하나님은 영인데 네 눈이 영을 못 보는 눈인데 어떻게 하나님 보여줍니까? God is spirit, but your eyes is the eye which cannot see the spirit. How can I Karena- show you God? Karena Allah itu adalah roh, tapi mata kita bukan mata yang untuk melihat roh, sehingga bagaimana mungkin kita bisa melihat Tuhan dengan mata 그러니까 kita. 말도 안 되는 소리를 하고 있는 거예요. 그렇죠? So like this, it is total nonsense. Jadi seperti itulah tidak masuk akal kalau bertanya seperti itu. 그래서 14편 1절에 어리석은 자는 그 마음의 길을 하나님 없다 하더라. So Psalm 14:1 says, "The foolish says in his heart, there is no God." Oleh sebab itu Mazmur pasal 14 ayat 1 katakan bahwa orang bebal berkata tidak ada Allah. 그러니까 하나님 없다 하는 그 인간 가장 어리석인 거예요. 그렇죠? So- 영적 세계도 모르고 전혀 뭐 지가 지 수준이 하나님 볼수 없는데도 하나님을 알 수 없는 존재인데도 하나님 없다 이거. The one 말이 who says there is no God is the most foolish one. Jadi kalau ada orang yang katakan Tuhan itu tidak ada, maka orang itulah orang yang sangat bodoh, yang sangat bebal. 그래서 히브리서 12장 6절에 하나님께 나아가면 반드시 그가 계실 거야. 그가 자기 찾은 상심 믿어야 할지니라. So Hebrew 11:6 says, those who come before God surely believe that God exists and God will give reward to those who believe in Him. Dan Ibrani pasal 11 ayat 6 katakan bahwa barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
그 호세아 전에 하나님을 알되 힘써 알아라. Okay. 하나님을. Hosea 6:3 it says, please, to 하나님을 알아야 know 돼요. God, especially diligently try to know God. Dan Hosea pasal 6 ayat 3 katakan bahwa marilah kita bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. 하나님에 대한 지식이 없으면 망한다. 그 말이요. People, 영적이기 때문에. it means people are perishing because of a spiritual Jadi ini ignorance. artinya orang-orang itu binasa karena tidak mengenal Tuhan. 신학이 뭐냐? 신학. What is theology? Jadi saudara harus merenungkan 신이 teologi 뭐예요? itu 하나님을 apa. 말하잖아. 하나님에 대한 학문. Theology was combined to the word theo and knowledge. So theo means what? God. Jadi teologi itu berasal dari kata theo dan logos. Jadi ilmu 하나님에 tentang 대해서 올바르게 알아야 돼. 바르게 알아야 돼. We should know God. We should know God correctly. Jadi artinya kita harus mengenal Tuhan dengan benar. 자, 지금 얘기하는 잘 들으세요. 하나님을 어떻게 알아야 되느냐? 하나님 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이시다. Okay, what kind of God He is? He is a spirit. John 4:24. Tapi Tuhan seperti apakah Allah itu? Yohanes 4 ayat 24 katakan Allah adalah roh. 그렇죠. 하나님은 영입니다. 영으로 존재하십니다. Oh, that's right. God is spirit. He existed as a spirit. Jadi benar Allah adalah roh. Allah adalah roh. 그러니까 영은 우리 이 눈으로 볼 수 없어요. Okay. 그렇죠? We cannot see the spirit with our physical eyes. Dan kita tidak dapat melihat segala sesuatu yang bersifat roh dengan mata kita ini. 그리고 하나님 봤다 뭐 봐야 보이면 다 정신병자들 한 소리지 제정신에 살 말 아니에요. So the people who say, I saw God, what does that mean? Maybe they are mentally insane. Oleh sebab itu kalau ada orang yang katakan bahwa saya sudah melihat Tuhan, itu mungkin Nah. orang itu sudah sakit jiwa. 그러면 여러분 영이다 이러면 그냥 영이다 이러면 안 되고 영이라 하기 때문에 하나님은 영이기 때문에 무소부지하시다. Okay, when we say spirit, because God is spirit, so He is omnipresent. Jadi ketika kita berbicara bahwa Allah itu roh, artinya Allah itu omnipresent, maha hadir. 하나님은 안 계신 것이 없고 하나님은 알지 못한 게 없고 하나님께 불가능한 게 없다 말이에요. So God is spirit, so He is omnipresent and omniscient and omnipotent. Jadi Allah adalah roh, Allah adalah omnipresent, maha hadir, omniscience, maha tahu, dan omnipotent, maha kuasa. 자, 일단 그 정도 알고요. 그다음에 뭡니까? 이 하나님이 성경 뭐라 그러냐? 하나님이 모세가 하나님이 뭐야? 이름이 뭐냐고 그랬어요. Okay, Moses asked God, God, what is your name? Jadi pernah ada manusia yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapakah namamu? Dia yang bertanya adalah Musa. 하나님이 이름이 뭐냐니까 하나님이 이렇게 말했어요. 나는 스스로 있는 자다. 이렇게 말해요. At the time, God answers, I am who I am. Jadi ketika Musa bertanya, maka Tuhan menjawab, aku adalah aku. 스스로 있는 자. Okay, I am who I am. It means that I exist for myself. Namanya adalah aku, artinya dia yang ada karena dirinya sendiri. 이게 무슨 뜻이에요? 스스로 있는 자가. Okay, what does that mean? I am who I am. Apa maksudnya aku adalah aku? 하나님은 피조물이 아니다 그 He is 말이에요. not the creatures. Artinya dia bukanlah sebuah ciptaan. 우리는 스스로 있지 못해요. 우리는 피조물이에요. But, we cannot exist for ourselves. We are creatures. Kita manusia tidak dapat ada karena diri kita sendiri, karena kita adalah bagian dari ciptaan. 자, 그래서 하나님의 이름을 예레미야 33년 2절 보니까 여호와. So, the name of God in Jeremiah 33:2, it is Jehovah. Oleh sebab itu nama Tuhan di dalam Yeremia pasal 33 ayat 2 berkata bahwa Tuhan Yahweh, Yehova. 여호와란 말이 바로 이거예요. 스스로 있는 자. Okay. 말이에요. Jehovah means 같은 what? 말이에요. I am who I am, the same word. Jadi Yehova atau Yahweh artinya adalah aku itu artinya sama. 자, 우리가 하나님 할 때 올바르게 믿어야 되는데
성경이 가르친 대로 믿어야 됩니다. Okay, when we say God, we should God correctly, as the Bible tells us. Jadi ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita harus melihat Tuhan sebagaimana Alkitab nyatakan. 이 하나님이 성경 창세기 때문에 태초에 하나님이 천지를 창조하시나. When we see Genesis 1:1, this God created heaven and earth in the beginning. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 1, Allah ini menciptakan dunia ini pada mulanya. 그래서 He is creator God. Artinya dia adalah merupakan Allah sang pencipta. 뭘 창조했냐? 성경 보니까 천지와 하늘과 땅과 만물을 창조했다. He created heaven and earth and all the creatures. Jadi dialah yang menciptakan surga dan bumi dan juga semua ciptaan. 자, 하나님이 천지 창조했고 골로새 1장 16절 보니까 보이는 거 안 보이는 거 다 창조했어. Okay, Genesis 1:1. And then when we see Colossians 1:16, He created a visible and invisible. Jadi itu Kejadian 1 ayat 1. Kemudian kalau kita lihat Kolose 1 ayat 16 mengatakan bahwa Tuhan menciptakan yang baik yang kelihatan 하늘과 maupun yang 땅 tidak 그 사이에 kelihatan. 모든 만물을 다 창조했어. Okay, He created heaven and earth, and then all things between this heaven and earth. Jadi Tuhan menciptakan surga dan bumi dan juga segala sesuatu yang ada di dalam surga dan bumi itu 근데 sendiri. 하나님이 아무것도 없을 때 어떻게 창조하셨냐? 어떤 방법? God created from 아무것도 nothing 없는데 어떻게 to 만들어요? anything, something. Means then how? 자, Tetapi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu bagaimana Tuhan menciptakan? 창조란 거는 무에서 유를 만든 게 창조입니다. 아무것도 없는 데 하는 게 창조죠. Okay, the creation means make something from nothing. Jadi yang namanya penciptaan itu artinya membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. 그런데 성경 보니까 말씀으로 창조하셨다. He created the word. Dan Tuhan menciptakan dunia ini dengan firman. 창세기에 보면 하나님이 말씀하시니까 빛이 서라. 빛이 있게 되고요. 이렇게 말씀 창조. So when we say Genesis 1:3, okay, when God said, "Let there be light," at the time there was light. Contohnya kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 3, ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. 자, 우리가 지금 뭐 실로로 하나님에 대해 공부하는 게 아니니까 여러분이 여러분도 아는데 지금부터 하는 게 한 가지 중요한 거 알아야 돼요. And also you should know about God one more important thing. Dan juga ada satu hal lagi yang saudara harus tahu tentang Tuhan ini 그런데 sangat penting. 우리가 믿는 하나님이 그냥 하나님이 아니고 삼위일체의 하나님이다. Okay, the God we believe is what? The Trinity God. Bahwa Tuhan Allah yang kita percaya, dia adalah Allah Tritunggal. 하나님은 한 분이 아니에요. 창세기 되니까 하나님 우리가 이런 말하고 우리가 우리 형상 따라 우리의 모양도 사람 만들자 이런 말. God is not one person. When we see Genesis 1:26, let us make man in our image. Karena Tuhan itu bukan satu pribadi. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. 우리가 성삼위 하나님이다. So we call him the 성부, triune 성자, God. 성령, 성삼위 하나님. Oleh sebab itu kita kenal Allah Tritunggal. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 이분의 존재 방식이 어떻게 그냥 셋이냐? 아닙니다. 셋인데 하나로 존재하십니다. 그렇죠? Okay, His way of exist. 삼위일체합니다. His way of exist. That is what? Three persons, one God. Jadi cara eksistensi Allah adalah tiga pribadi, satu Allah. 자, 이걸 이제 여러분이 이제 좀 설명을 통해 Okay, you should understand this through the explanation. Jadi saudara harus mengerti hal ini dari penjelasan yang akan disampaikan. 자,
뭐 3시간 이 현미하다 보니 시간 다 가버려. Okay, already the first lecture time today was passed 이거 by. 하면서 시간이 좀 걸리니까 일단 그러면 여기까지 시간 돼서 30분 포럼하고 다음 강의 하겠습니다. So now let's have a 30 minutes forum, and then I will continue later. I will continue it. Tapi ternyata waktunya sudah habis. Jadi setelah ini kita forum 30 menit. Setelah itu pendeta akan lanjutkan lagi. 30분 동안 그러니까 한 포럼하고 다음 강의 하도록 하겠습니다. Okay, please have a forum. Jadi silahkan forum.